यशवीन बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि मरियम नवाज का कहना है कि ऑपोजिशन आज ऐवान में होती तो जमहूरी अमल का हिस्सा बनती, शोर शराबा करती, उन्हें खुशी होती। उन्होंने कहा कि उनके दिल किसी के लिए इंतकाम की ख्वाहिश दिल में नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा कि मेरा दफ्तर जो है और दिल जो है इसके दरवाजे हर वक्त ऑपोजिशन के लिए खुले होंगे। आपको लगता है कि अशद जरूरत थी अमन के इस नोट के ऊपर आगाज करने की? जी बहुत शुक्रिया मेहर आपका। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं। जब तकरीर नहीं हुई थी, इलेक्शन नहीं हुआ था, आज सुबह से जितनी भी डिस्कशन हो रही थी, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाकर देखें, तो यही कहा जा रहा था या एक तवक्को कह सकते हैं कि की जा रही थी कि मरियम साहिबा जो पहली गुफ्तगू करेंगी उसके अंदर शायद वो इस तरह की कोई बात करें जिससे ये जाहिर हो कि वो जो कहती हैं कि उन्होंने पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत कुछ फेस किया है, उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा है, तो शायद वो उसका कोई ना कोई ऐसा रिफ्लेक्शन जरूर देंगी अपनी तकरीर के अंदर जिससे ये लगेगा कि जो जिनको वो अपना सियासी दुश्मन समझती हैं या समझती हैं कि जिन्होंने उनको उस तरीके से पॉलिटिकली कॉर्नर किया, उनके लिए शायद उनके हक में वो बहुत अच्छी साबित ना हो या वो कोई ऐसी इंतकामी गुफ्तगू करेंगी। लेकिन आई थिंक कि इस बात के ऊपर तो कम से कम उनको जरूर अप्रिशिएट करना बनता है कि एक अच्छी तकरीर थी। तकरीर की हद तक अगर बात करें तो उन्होंने जो ये कहा कि जमहूरियत का हुस्न है अगर वो यहाँ पर होकर अकॉर्डिंग टू यू, आपको भी इत्तेफाक है भट्टी साहब? एक तकरीर, एक इनॉग्रेटिंग तकरीर के हवाले से इट हिट ऑल द राइट स्पॉट्स। देखिए, खुदा के लिए ये अपने सियासतदानों को जब हम देखते हैं तो लगता है तकरीरी मुकाबलों में आए हैं। ख्याली पुलाव, अमली तौर पर कुछ नहीं, हवाई बातें, अमली तौर पर कुछ नहीं। और ये मुल्क मंशूरों, तकरीरों, दावों, वादों, नारों का कब्रिस्तान है। मुझे दो बड़ी हैरत अंगेज तौर पे उन्होंने उनकी इस तकरीर में, एक करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब मैं उसमें हुदैबिया, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड, टीटी स्कैंडल, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, कतरी खाट, ट्रस्ट डीड, कैलबरी फंड, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी और मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, सब छोड़ दें। दूसरा, ये क्या इस पे बात करनी है, इस पे तो हंसी आती है। दूसरा, खवातीन मेरी रेड लाइन है। अब मैं जमाइमा खान, आयशा, बुशरा बीबी को तो छोड़ें, वो तो शायद खवातीन उनकी नजर में नहीं, वो तो मुखालिफ की खवातीन। अच्छी बात, अच्छा लगा ये सुनकर, अल्लाह करे ऐसा हो। मगर दो सवाल हैं। पहला सवाल, ये खवातीन जो उनकी रेड लाइन है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की खवातीन है कि सारी खवातीन है? दूसरा, ये अचानक खवातीन रेड लाइन कैसे हो गई? इनके होते हुए तहरीक इंसाफ की खवातीन इनके अपने मीडिया सेल ने घनौनी किरदार कुशी की। इनके होते हुए खवातीन ने आंसू गए, तशद्दद, मार कुटाई, फेंटियां सहती रहीं। इनके होते हुए खवातीन की चादर चार दीवारी पामाल हुई। इनके होते हुए खवातीन की हवाले से बात बेडरूमों तक पहुंची। इनके होते हुए खवातीन जेलों और हवालातों में हैं। और इनके होते हुए अभी चंद दिन पहले जो साफी खवातीन के साथ जो मुनज्जम तरीके से बिलो द बेल्ट किरदार कुशी हुई है, उसमें मुझे बताइए उस वक्त मरियम उस वक्त नहीं, सिर्फ मेरा सवाल ये कि उस वक्त यही मरियम नवाज साहबा थी कि इस खवातीन जब रेड लाइन हो, करप्शन रेड लाइन हो, तो उसके लिए इक्तदार में आना जरूरी होता है कि इक्तदार से पहले भी बंदे का वही करैक्टर होता है, वही तर्ज अमल होता है जो इक्तदार के बाद होता है। ये यशवीन जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों नून लीग की जानिब से सोशल मीडिया पे एक मुहिम खवातीन सहाफियों के खिलाफ, मेरे अगेंस्ट भी, आपके अगेंस्ट भी, और भी बड़ी खवातीन है, हर हद अबूर कर दी गई। आपको ताज्जुब हुआ आज जब मरियम साहिबा ने औरत की हरासगी को अपनी रेड लाइन करार दिया? जी बिल्कुल, मैं अपना पहला कमेंट पूरा कर लेती तो मैं भट्टी साहब से वैसे एग्री करती हूँ जो ये कह रहे हैं। तकारीर की हद तक ये अच्छी बातें होती हैं, अमल का तो खैर अभी उन्हें मौका मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन ये जो खवातीन वाली बात है, मुझे इस पर जरूर 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड, उसको लेकर हम हमेशा ये बात करते रहे कि वो एक सर्टन लाइन क्रॉस करते हैं जब वो ट्रोल करते हैं, जब वो सोशल मीडिया पर इख्तलाफ करते हैं। बल्कि आपको याद होगा कि हमने उनके दौर में एक पूरा पेपर भी निकाला था खवातीन सहाफियों ने। हमारे माशरे की जो बदकिस्मती है वो ये है कि खवातीन को टारगेट करना, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना आसान तरीन काम है। उनको डिफेंसिव के ऊपर लेकर जाना और ये कोशिश करना कि इतना डिफेंसिव पर ले जाएं कि ये कल को आप पर तनकीद करना बंद कर दें, सोचे भी ना इस बारे में, बहुत आसान काम है। और मुझे लगता है कि नून लीग के दोस्तों को भी किसी ने ये कह दिया जब हम उन पर तनकीद करते हैं ना कि सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाइट ईयर्स अहेड है आपसे व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मीडिया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसका ये मतलब ले लिया कि आप जाएं और जाके खवातीन को, सहाफियों को इन जनरल जो आपसे तनकीद करता है उसको गालियां निकालें, उसकी किरदार कुशी करें, उसके बारे में ऐसी ऐसी गलीज लफ्ज़ गुफ्तगू करें कि जो यहाँ पे दोहराई भी नहीं जा सकती है। मेरे लिए बहुत हैरान कुन था, क्योंकि अभी आपने जो बात की ना, आपने बल्कि एक शॉर्ट भी चलाया बुशरा बीबी से रिलेटेड मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। मुझे लगता है कि बुशरा बीबी तो बहुत
بہت ہی زیادہ ایک ایسا اسپاٹ ہے کہ اگر ان کے حق میں کوئی آپ بات کر دیں تو پھر تو وہ آپ کو بالکل نہیں بخشتے. اور میرے ساتھ بھی خیر یہی ہوا کیونکہ میں نے انہی کے حوالے سے اپنے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ مانیکا صاحب کی غیرت 5 سال پہلے کہاں تھی, اب کیوں جوش مارا ہے اس نے, انہیں شرم آنی چاہیے. بس وہ ایک میرا جملہ لگا کر جو طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا وہ میرا خیال ہے مجھے آپ کو میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ سمجھ نہیں سکتی, کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو آپ کے ساتھ کیا سوشل میڈیا کے اوپر. میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ آ کے ہمیں ٹرول کرتی ہیں, ہمیں گالی نکالتی ہیں, ہمیں تھریٹس دیتی ہیں, ہماری کیریکٹر اساسینیشن کرتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایک عام یوزر ہے جو ہمارا سپورٹر ہے, ہم کوئی آرگنائز طریقے سے تھوڑی کسی سے یہ کام کرواتے ہیں. تو آئی ریلی وانٹ ٹو سے دس کہ جو کچھ اکاؤنٹس ایسے تھے جنہوں نے بہت اگریسولی مجھے ٹرول کیا, میں نے جس اکاؤنٹ کو جا کر کھول کر دیکھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ اس اکاؤنٹ کو فالو کر رہی ہوتی تھی, بلکہ بیشتر اکاؤنٹس کو مریم نواز شریف صاحبہ خود فالو کر رہی ہوتی تھی. تو سوال یہاں پر صرف یہی پوچھنا ہے کہ آپ اگر کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ آپ جا کے مہر بخاری کو, فریہ ادریس کو, ماریہ میمن کو, یاسمین جمال کو ٹرول کریں, انہیں تھریٹس دیں, ان کی کیریکٹر اساسینیشن کریں, تو کم سے کم آپ ایک ٹویٹ کر کے اپنے فالوورز کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہ کریں. ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے, لیکن ہم کبھی وہ بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ یہ بات آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں, یہ بات مجھے بھی پتا ہے, یہ بات بھٹی صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ایک مقابلے کا حصہ ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو پرفارمنس ہے یہ مانیٹر کی جا رہی ہے اور اس کو کسی پوائنٹ پر ریوارڈ کیا جائے گا, یہ پسند آتی ہے. یہ بات میں یا آپ نہیں کہہ رہے کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ٹرولنگ کیمپین کے اوپر تھا پچھلے دنوں میں. یہ بات کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے خود کہی ہے, اگر آپ نے سنا ہو, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا کی طرح بہیو کرنے لگ گیا اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. سو یہ ریڈ لائن ہر اس عورت کے لیے عبور ہو سکتی ہے بھٹی صاحب کے جو مریم صاحبہ سے پی ایم ایل این سے اختلاف کرے. ہم نے یشوی نے صحیح کہا, پی ٹی آئی کی ٹرولنگ اس پہ ہم لوگوں نے پورا خط نکالا. میں تب بھی کہتی تھی ہر جماعت کرتی ہے, مگر میری کچھ کالیگز کہتی تھی نہیں جی یہ صرف پی ٹی آئی کرتی ہے, ہر جماعت کرتی ہے, آل آف دیم. ہاتھ صاف کرنا بڑا آسان ہے, مگر یہ جو خواتین کی ریڈ لائن ہے یہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں پہ لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو ادھر بیٹھ کے ہر ایک کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں نا. نہیں, میرا خیال ہے نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا, مجھے ایسا نہیں لگتا. کوئی زیادہ امید نہ باندھے. نہیں بھائی, آپ دیکھ لیں کیا یعنی ان لوگوں سے کیا امید باندھیں. اچھا